Halo bro, apa kabar? How are you today? Kan lupa ngopi ya toh. Kopi Lampung asli ya. Nah, masih bersama Kang Mas Hadi bersama Kang Mas Hadi anak Sungai Tulang Bawang ya. Jangan lupa dukung, like, comment, and subscribe ya Kang Mas Hadi. Oke bro, mantap.
ketemu lagi sama Om. Ini Pak Amin direkam